an ka jamana ɲɛmaaw ye min ye bolifɛn sanfɛ bolifɛn kura dɔw min ye ministre de défense colonel Sadio Kamara ale ka wulikajɔ kɔnɔna la min ye an sera ka nin baara ninnu kɛ a ka gouvernement bɛɛ lajɛlen ani président yɛrɛ tun bɛ Boumabel a kɛnɛ kan cɛ Boumabel fɛn fɔlɔfɔlɔ min ye i yɛrɛ ka kuma i ka politique mɔgɔw a dɔw bɔra ka kule daminɛ ko président yɛrre nana avion na ko est-ce que ko ka kan o wulila ko kule daminɛ cɛ Assimi fana ka na avion na est-ce que o fana ma dama tɛmɛ dɔɔni ka dama tɛmɛ mun na ne y'o de f'i ye o ka bɔ Kati ka na senu ala ne y'o de f'i ye sa Assimi aw k'a nana avion na ko ye kojugu Assimi ye seliba kɛ kuluba ye k'a selila ye fana ko wɛrɛ ko fana donc e bɛ fɛ a ka kɛ cogo di cɛ selila a selila kuluba ye ko non ko ye fugariya ye a donna ko fana kɔnɔ ko fana dépense ye e bɛ fɛ a ka kɛ cogo di cɛ ala kana mɔgɔ goya mɔgɔ ye sa i bɛɛ tɛ mɔgɔ min bɔ i fitinin t'o fasa ko Assimi ninnu ka exploit Assimi bɛ ka avion 15 kunbɛn kuma min na k'i jɔ Poutine b'a la k'a wele o y'a sɔrɔ ninnu ko wɛ e se b'a kalama ko partenaire ɲɛnama tɛ Mali ni Russie cɛ cɛ n bɛ n'i ɲininka o la dɛ mais Poutine y'a wele parce que avion ninnu réception kɛyɔrɔ la Russie ambassadeur tun bɛ yen nɔ mɔgɔ tun ko Wagner de don mais n ko n bɛ ka kuma dɔ f'i ɲɛna o tɛ Wagner ka ambassadeur ya wa don o don u bɛ maloya sɔrɔ o tɛ bɔ ka expérience ne ma f'i ye ngo intoxique ni manipulation o de kelen bɛ ka Mali politique ça fait quoi mena mun da science politique u b'a fɔ ne ma ko le désordre la politique du désordre politique t'anw fɛ yan dɛ c'est la politique du désordre o de b'anw fɛ yan kuma kalantan kuma tɛ basigi kuma min ye kuma ɲɛnama ye Assimi bɛ ka minɛ minnu san a ka ɲi wa a man ɲi o tɛ kuma ye eliko 2 o sɔrɔla anw fɛ yan yan'o ka bin an ye gɛlɛya sugu bɛɛ tigɛrɛfɛ sugu bɛɛ k'o la eliko ni 2 o eliko yɛrɛ kelen tari nun da ka bi o la ko dɔ tora fɛn na Kati o fana ta mara ni y'a fɔ ma o to kulonkɛ la o taara fɛnw la est-ce que ne y'a f'i ɲɛna kuma dɔw la e k'i miiri k'a lajɛ u ye eliko yɛrɛ 2 min san n'u ko ko kule o sol Assimi y'o réparé o filɛ fɔrɔ na ni u yɛrɛ min san n'a man ɲi Assimi nalen o réparé o filɛ terrain kan parce que Boumabel a kumaw kɔni tiɲɛ yɛrɛ la i b'a dɔw lamɛn don dɔ la i b'i yɛrɛ ɲininka non i b'a fɔ ko ninnu bɛ ka nin ɲɛfɔ cogo di tu sais que pour la toute première fois en Afrique qu'un État réceptionne 15 vecteurs aériens. La première fois. De différentes catégories. 3 types de vecteurs. 3 types d'aéronefs. 3 types d'aéronefs. Ça veut dire que avion tan durin ta kala jebta soro a bena ka barado wa façon que de façon ba saba de do. Folo avion munu do. An ba fo mako kelengelaw o liye doye. Do be mako ta ka tubla. Do be est-ce que ba kalama ale ka bara kuno fuli dili ka fara nyon ka be kele feneke. Wa parce que Assimi ngana avion hélico là ne bolo c'est un message fort. Ça montre que ka fo ko tiena tellement vecteur aérien bolo ne bɛ se k'a fɔ o bɛ se ka kɛ explication dɔ ye hali an ka président bɛ se ka kelen bila a ka bolo kan. mais ko n'o de ɲɛfina ne ko n'a fɔra ko sori a bɛ fɔ sotigiden de ma so bɛ wele sotigiden de la hali ni avion fasa da Assimi na bi a n'a ka kan avion tigiden jeliw ka avion fasa da Assimi na bi Assimi kan k'i bolo kɔrɔta a nani san cɛ avion 40 mois de mars 15 nana dogo la. Mais Sadio Kamara ko u bɛ parking min kan a dun ka bon ko Assimi ko guadla an ne bɛ kuma la san yɔrɔ min na sa Guinée port la u ye fɛn bɛɛ tigɛ Mali dɔrɔn ka minɛn jigintɔ armement jigintɔ port la ese b'a kalama hali balo ni malo minnu bɛ yen ese b'a kalama a si déchargement tɛ se ka kɛ fana tellement que minɛn b'a la ka jigin donc hali fɛn a tɔgɔ fɛn wulilen embargo wulila an tɛ tɛmɛ yan fɛla fɛ bilen ayi o banaw ne ka min ɲɛfina Guinée port la mun olu ye avion de dɛ duguma minɛ minnu bɛ kanali tellement que Union européenne ka service de renseignement yɛrɛ ye Russiw ye minɛ min di Mali ma a y'u tɔɔrɔ avion in natɔ Poutine yɛrɛ Assimi wele kun minɛ min'o de ɲɛ Poutine a b'a fɔ Assimi ma de ko Gruevers o ye kan jumɛn o de si kan e t'o dɔn ma belle jɔn janbɔ e sɔrɔ kɔnɔ minnu ye kelen olu de bɛ pan ɲɔgɔn fɛ e k'a fɔ tan Poutine tɛ kuma wayi Poutine tɛ kuma Assimi tɛ kuma Poutine mankunnen don Assimi mankunnen don Poutine t'i yɛlɛ Assimi t'i yɛlɛ a bɛ fɔ de e se b'a kalama ko un Poutine des Poutineaux Assimi de ye Poutine ye au pluriel quoi c'est un nouveau Poutine de l'Afrique
C'est un nouveau Poutine d'Afrique. Tu sais que toi, vous avez sarasi mina, billahi ani ali ala kan kizanga na ala Poutine Fatoubi. Asi mese ki jo Poutine jo da minga kepsi ki jo akora Afrique. Non. Toi, vous avez sarasi ala kana asimi ɲɔgɔnna fila kɛ sebuto bɛ ka tɔɔrɔ bɛɛ da asimi kan ala kana ɲɔgɔnna fila sɔrɔ n'o tɛ seba kalama i tɛ tɔw bilen i ɲɛna bilen farafinna kɔnɔ o bɛ taa mɛ k'i wulugolo gɛn k'i gwɛn n'u gɛnna t'u jɔ karini kunna an bɛ don dun k'a ye tatu u b'u bolo ka taa Niger u b'u farantu u t'u jɔ Côte d'Ivoire u b'u farantu u ta Burkina an bɛ don bi i b'a fɔ n'i ye denmisɛnnin gɛn donkɔrɔ la quoi k'a tɛ dogo kari ta an bɛ don bi an bɛ don sini i k'i miiri ko Mali ko il pourrait avoir un pays africain qui peut chasser comme ça les impérialistes nous avons puissance et galon comment ça ko puissance galon do mais il ko avion suga sabana na mais na bénéficio awo avion cargo wulile Poutine aéronef de la fa kana kabena avion sur le Turquie ou avion bloqué non ni avion non cargo bloqué ko fo avion tête mais ko fo avion déchargé Union européenne service de renseignement a don de la 600 ko min kuma nga di Mali ma ko dira parce que appareil do be appareil na eto don o ye reconnaissance faciale o ye muye i be ka mo jugu sugu nyini ko be photo don avion do bala oluma yirila olu be bombardement ke seba ni photo di awo e ma ya de tunna oui o to ya de dogo kata amaru ko fabla Burkina ku be dogo kata ka be ko no ko sisa ko mo yini de be ne jodo u jatigiw kɛ e bolo ka nin dɔ mɛ ɲɔgɔn na ani faransi de bɛ ɲɔgɔn na o cɛw cɛ y'i jɔ ko tourisme ta ye mɔgɔ la e ye tourisme ba jumɛn tɔgɔ mɛn e kɔni m'a mɛn dɔrɔn a ta kɛra u y'a ta kɛ dɔ tɔgɔ fɔ ko jɔn mɔgɔ si tubabuw yɛrɛ de don u bɛ tiriban meleke ka na k'u ka baara kɛ ka taa nin kɛlen tuma min na Poutine ko a k'a kɛra cogo di tiriw ko non ko avion ko k'a fɔra ko Union européenne ko avion ka na Syrie boli a ye weleli kɛ Syrie o de tɛ Damas ye u ka base fila min bɛ yen ko ka Antonov dɔ ta ka na n'a ye ka na minɛn in bɛɛ ta ka bɔ ni Syrie de Syrie Algérie Mali u nana ka minɛn ninnu bɛɛ jigin k'a don Antonov de kɔnɔ est-ce que b'a dɔn juma sɔgɔmada fɛ à 8h12 Antonov in jiginna aéroport la Samsung bɛ ka jigin tuma min na u y'a bɛɛ décharger ka t'u bila guaba fila kɔrɔ irisiw de y'a bɛɛ kɛ donc a bɛ kunbɛn don min na baara bannen kɔfɛ montage ni fɛn bɛɛ bannen kɔfɛ fɛn min ye Poutine ye a ye o kumana Assimi wele a ko Assimi i mago bɛ mun na tugun Assimi ko ko mago bɛ engrais ani carburant na ko fana bɛna ka fara kan ko irisi minnu b'i bolo o tɛ dɛ mɔgɔ wɛrɛ bɛ ka na tugun san kelen de b'i bolo u bɛ to Mali kɔnɔ u b'i dege avion in dilancogo la k'aw dege a bolicogo la k'aw dege a baara kɛcogo la k'aw dege a baara bɛɛ la ala kisɛw cicogo a kisɛw cicogo yɔrɔ ni Faransi don ale de bɛ t'u fɛ yen kuma bɛɛ i b'ale de wele u bɛ na n'u nana kuma min na est-ce que i b'a kalabɔ u bɛ minɛn dɔ dilan ka dɔ bɔ ka taa n'a ye u fɛ donc o tɛ dɛ n bɛna aw dege avec le service après-vente c'est vrai que la maintenance même vous revient à l'armée de l'air malienne u kun b'o de fɔ ɲɔgɔn ye téléphone na k'i satisfait a k'a satisfait avion yɛrɛ ka essai la avion taara munumunu Segu ka na Assimi yɛrɛ ni Sadio Kamara b'u kunjan kuma min na ka sankolo la dɔrɔn o y'a sɔrɔ avion tour d'Akotolo b'a fɔ ko avion bɛ ka segin ka na k'a bɛ ka segin ka na base la fara tour cɛ Segu kunna Segu kɔni a fɔra ko fɛn bɛ 1000 km à l'heure Sukhoi min b'a la ça fait 1000 et quelques kilomètres à l'heure mais ne y'a fina Sukhoi min b'a la ale ye avion d'attaque au sol de a ɲɛ tana de jamakulu faralen ɲɔgɔn kan n'a ma o yɛrɛ kɛ ay boy base navale base aéroterrestre est-ce que b'a kalama n'a ye base minɛ ɲɛna a b'i kunna a kamangele missile 5 a kamangele missile 5 est-ce que b'a dɔn obi o fili yɔrɔ min b'a la n'i y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ça fait 10 maîtrise fila b'a la a bɛ bombe fili a bɛ obi fili a bɛ missile fili a bɛ missile type 4 de fili missile type dɔ bɛ yen u b'a fɔ ko missile ninja o ye missile guidage électronique de piste de b'ale kunkolo la i y'a ci fɛn ɲuman n'o jɛngɛna a bɛ t'o nɔfɛ awɔ a bɛ taa ka cible nɔfɛ a bɛ taa ka cible nɔfɛ ale bɛ fara guidage électronique de b'a la i b'a fili pilote b'a ta ka GPS kan tableau de bord kan k'a cible k'a lajɛ n'a y'i diya n'i ye missile in fili ala k'an kisi n'i y'a fili Sevare ma ni cible tɛ Sevare a bɛ tila k'a guider k'a bila ka taa a bɛ yɔrɔ min na a bɛ taa n'a sɔrɔ ka taa Segu a bɛ segin ka taa Segu avion kelen tɔnɔ 3 o de ye Sukhoi 25
nga cɛ n'a yɛlɛna k'i jɛ mankan dɔ b'a la bɔtugɔnɔ dɔnkili yɔrɔ arabata ala ka hinɛ ko 2000 watts 5000 watts bon ale ye 15500 watts a bɛ sankolo f'i ka na ka ye kaba nɔgɔ bɛ yɛrɛkɛ de a natɔ turbo réacteur 2 b'a la nga cɛ n'a y'a kuma su a bɛ dugu 10 ci n'a y'a kungo a bɛ dugu 5 ci n'a y'a kama jɔ kuma sɔrɔ a ye su da ale bɛ yɔrɔ o yɔrɔ ye kɛlɛban de ale bɛ yɔrɔ o yɔrɔ réconciliation de bɛ yen kɛlɛ tɛ kɛ dɛ ale bɛna sɔrɔ ale bɛna kɛlɛw de ban n'a kelen wulilen dɔrɔn Sukhoi Albatros L39 ni o 4 de b'a la a kelen fɛn fɛn bɛ yen a bil'i kunna métrage 2 de b'a la ale bɛ reconnaissance kɛ ale bɛ se ka jigin non Albatros c'est vrai ko ni miki ninnu ka ni avion ninnu ka baara nafa ye mun ye o ka teli ni hélico ye quoi Albatros nin yɛrɛ ko o yɛrɛ de ka teli duguma kɛlɛ kosɛbɛ Sukhoi de ka teli n'ale ye Albatros bɛ reconnaissance de kɛ o Sukhoi ka teli n'ale Sukhoi duguma kɛlɛ awɔ Sukhoi 25 o min b'a la o ka teli ni Albatros ye Albatros 4 de b'a la o k'i bɔ yen MIP 24 min 2 kun b'an bolo kelen wɛrɛ farala o kan tugun ale bɛ combat nocturne de kɛ ni kɛlɛ sabu kɛlɛ bɛ kɛlɛ la denmisɛnninw bɛ mɔgɔ satɔ ye quoi a bɛ jouer denmisɛnninw hakili kan niw b'a la ka bin hadamaden b'a la ka seri ou bien hali n'a sɔrɔ denw b'a la ka bɔ o y'a sɔrɔ su serilen don denmisɛnnin dɔw bɛ kɔrɔbaya n'a ye ale bɛ combat nocturne de kɛ sufɛ n ka cɛ infrarouge de b'a la ni pilote y'a don ka yɛlɛ sanfɛ a bɛ yɛlɛ jusqu'à quelques 15 000 pieds d'altitude mais Isufu n'a y'a kun jigi ale kunjugu kelen n'a y'a kun wuli ale de ye mura ale de nana jigin mura kunna a ka est-ce que b'a kalama ka bombardement ko 3 a ye terroriste bɛɛ 153 morts a y'a jigin yɔrɔnin kelen o y'a sɔrɔ avion TZ57 fɛnɛ b'o sanfɛ o yɛlɛnna ka taa jusqu'à a b'a fɔ cogo min ma ko stratosphère stratosphère tɛ dɔwɛrɛ ye kabanɔgɔ fɔlɔ a ta o avion tari dɔgɔya ale bɛ communication de ta terroriste ye kuma o kuma fɔ a y'a bɛɛ tɛmɛ ko des millimètres près c'est pas ni kumara ligne la fitini ale b'a ta k'a yɛlɛ u ye mura capté ten u bɛ ka kuma min na a ye taa an fɛ a ye n'an fɛ a y'a kɛ tan o y'a sɔrɔ si b'a kalama MP24 bɛ ka gosili kɛ o MP24 fɛnɛ kelen b'a la ale ka baara yɛrɛ ye combat nocturne de ye ça fait denmisɛnninw bɛ wuli dɔrɔn o y'a sɔrɔ a ye forow fara ɲɔgɔn kan k'u bɔ yen Sekaza Antonov cargo Sekaza ale ye avion tactique de don est-ce que b'a dɔn i bɛ se ka banabagatɔ n'i y'a ta la i bɛ se ka opération mɔgɔ 2 ka opération k'a kɔnɔ a bɛ médecin 2 ani infirmier 6 o place b'a kɔnɔ ale bɛ se ka 27 000 tonnes a b'o de ta a bɛ frette fana assuré ale la sisan tuma dɔw la n'ani terroriste bɛ ɲɔgɔn na i t'a sɔrɔ u bɛ ɲagami dugumɔgɔw la ou bien a bɛ fɛ ka bombardement dɔ kɛ n'a sera sa bombe bɛ se dugumɔgɔ ma dɔ ma kɔlɔjala la ale cargo in bɛ se ka jigin C200 Kaza bɛ jigin ni Kaza jiginna i bɛ dugumɔgɔw n'u ka minɛn bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'a kɔnɔ ka taa ka sɔrɔ ka dugu firi 27 tonnes o de ta frette la Sekaza b'a la IBK de y'ale san 2014 de 2014 à 2020 a ye 50 000 transportés passagers de transportés maa ba 50 a y'o de ta taa ni ka segin na aw mana caya cogo o cogo a bɛ kun a kɔnɔ ayi kana siga o 2 de b'an bolo sisan Espagnol kun y'ale de bloqué RBC kun y'ale de bloqué Espagne ale de nana o kana siga MI8 o 2 de b'a la jɛman in ale bɛ 32 personnes de ta o roquette 2 de b'a la a bɛ gosili kɛ duguma a bɛ gosili kɛ sanfɛ o roquette 2 est-ce que b'a kalama obi o roquette S8 2 métrage ça fait métrage 2 roquette S8 2 o b'a la n'a taara n'a bɛ bɛ cɛw jigin n'a sera cɛw jigin yɔrɔ ma kuma min na n'a y'a ja a b'a jɔlen to yɔrɔ kelen force spéciale éléments bɛ jigin i b'a fɔ bafu bâton autonome force spéciale bɛ jigin ou bien n'a sɔrɔ force spéciale dɔɔnin de don ou bien ni force antiterrorisme de don a bɛ jigin a bɛ se k'i jɔ so sanfɛ ka mɔgɔ cɛ 20 a bɛ cɛ 32 de ta a bɛ cɛ 32 de ta wa a b'o ta cogo min na ale bɛ appui au sol kɛ dɛ i b'a ka fɔ avion min don a bɛ se ka aw bɛ ka jigin kuma min na o b'a sɔrɔ ale bɛ ka gosili kɛ ka juguw labɔ yanni aw ka se ka aw yɛrɛ fɛ. Boumabel Jawara de b'an bolo halisa Boumabel o kɔrɔ ko cɛ Mali ni Russie la ka partenariat c'est un partenariat gagnant pour notre pays. Attends, base minnu kan ka installer ani Algérie cɛ base milice minnu kan ka installer a baara bɛɛ latigɛra sommet min kan ka kɛ 2023 Mali de a den fa bɛ Mali de bolo farafinna tɔgɔ la ale bɛ taa dugumisɛnnin tɔw fɛn u n'u kɔrɔkɛ bɛ taa kuma Poutine ko banna pewu
Mabel, anya ye ka fɔ ko i yɛrɛ da donna la Asimi ni min ye Rusiw ka président kumana a ko kɔni a kelen don ka occidentaux tɔnsi wuli kosɛbɛ fo an y'a ye k'a fɔ Allemagne fana y'a fɔ bi ko olu bɛn'u ka baara bɛɛ lajɛlen jɔ min ye MINUSMA ale kɔnɔna la o fana tɛ a tɛna yala an ni Rusi ka bɛnɲɔgɔnya a tɛna kɛ gɛlɛya ye an ni diɲɛ mɔgɔ tɔw ma wa. Allemagne y'a fɔ Faransi ye k'i ma taa minɛn min dilen filɛ Mali ma nin o b'i malo an dun baarada ye MINUSMA kɔnɔ an bɛ tiɲɛni de kɛ nin tɔgɔ de ko dibi fara cɛ o cɛ bɛ nin na avion tɔgɔ de ko barakante ne y'o fɛ yen a bɛ yɔrɔ o yɔrɔ mɔgɔ jugu tɛ sigi yen ayi kana siga Allemagne y'a faamu Allemagne ye min kɛ bi bilahi hali fatɔ t'a kɛ hali maa min ma taa école la a t'a kɛ Mali ko MINUSMA ma k'i ka rotation bɛɛ jɔra temporairement Allemagne est dans la mission onusienne dans la MINUSMA Allemagne de wulila bi k'ale ka mission rotation dɔ bɛ yen k'ale bɛna ka avion na wuli ko ka to olu sigi e ma nin tɛ dalarɔbɔli ya a y'i sara tuma min na état-major la k'a fɔ ko ka autosono d'a ma ko ka ligne kelen d'a ma k'a bɛna wuli état-major k'a ma k'a ka vol ka vol identifié ko MINUSMA ka vol la ko k'a k'i référé MINUSMA kan u m'a jaabi ya an m'ale kuma fa de b'a la k'a k'i référé MINUSMA kan k'ale b'i référé MINUSMA kan mun na mais o kɔrɔ ye min a ma fɔ ko MINUSMA ka vol tɛ wuli wa ni bɛ MINUSMA kɔnɔna de la e bɛ se ka wuli cogo di ko non k'ale ka mɔgɔ dɔ de kan ka bɔ yɔrɔ la ka taa yɔrɔ la u ye nɛgɛ ka 49 mercenaires ladon Mali kɔnɔ o fana sɔrɔla rotation de fɛ u ka nin rotation in dɛ o de ye ka tourusi dɔ bɔ yɔrɔ la ka taa bila yɔrɔ dɔ la u ye nɛgɛ tɛfit dimanche est-ce que b'a kalama u ka depuis 2 jours avant l'attaque u ka aéronef saba de nana i munumunu tɛfit kunna u ka renseignement ta u ye mun kɛ sɔgɔmada fɛ kuma min na Français ka drone kelen de nana tɛmɛ a tɛmɛnen kɔ kuma min na a ye ja ta a tɛmɛna a ye ja ta yɔrɔ min a ye coordonnées di u nana ni u ye mercenaires ta hélico la ka na fili Niger ni Mali frontière la camion dɔ de bɛ yen u b'a fɔ o ma ko camion d'équipé d'un système artillerie u b'a fɔ o ma ko César o camion i b'ale ye o bi mortier filanan ba b'a sanfɛ o mortier min b'a la ale mortier yɛrɛ kelen 155 mm sur 52 calibre a bali kelen bonya o de a ka portée ça fait 40 km ale de y'i jɔ a 40 km de camp de Tessit Corne GPS dira ma ko Mali sɔrɔsiw ka position d'a ma a ye camp gosi ka sɔrɔsiw yɛrɛ kɛ o tuma bin kɛra an ka sɔrɔsiw ka subhanallah ni jɔ cɛ k'i ma ko terroriste kɛlɛ tɛ i mɔgɔ la sa terroriste kɛlɛ tɛ Mali kɔnɔ sa mais Tessit ta in fana gɛlɛyara mais n bɛ ka kuma de ɲɛfin a ye nin ko n'a ye kan de position ta ka obi fili ka na obi fililen ka na o y'a sɔrɔ groupe filanan taara i ɲagami Tessit kɔnɔmɔgɔw la groupe filanan kan taara i ɲagami Tessit kɔnɔmɔgɔw la tellement que armée malienne y'a dɔn le commandant des zones a kunkolo bɛ baara kɛ n'a ka bɛ répliquer a tun bɛ civils faga n'olu fana faga MINUSMA fana b'a rapport sɛbɛn ko k'a ye civils faga u b'a dab'a kama quoi parce que u b'a dɔn il se suspendu do conseil des droits de l'homme na ONU na donc u bɛ se ka nkalon sugu bɛɛ ta ka da Mali la ko Mali yɛrɛ bɔra k'a ka population faga armée obligera sɔrɔsiw obligera k'u ni de di pour sauver la population civile l'armée malienne fait trop de sacrifices gɛlɛya min bɛ armée in kan a t'a dɔn quoi ni cɛ o cɛ k'i ma ko terrorisme bɛ Mali la t'i mɔgɔ la an ye gafe dɔ ye k'a fɔ ko an ka surasi dɔ minnu tun bɛ Tessit ko y'o sɛbɛn tiɲɛ na Makarito kan b'a kɔnɔ nkalonfin dan mais a kɔni b'a tɛgɛ ɲɛsin Niger ma kosɛbɛ ka Niger la k'i ko in na n k'i ka fɔ t'i mɔgɔ la nkalonfin dan nin kɛra tuma min na yɔrɔ n y'a f'i ɲɛna k'u nana groupe fila de larguer OBC ninnu minnu ye obi fili olu b'u d'a ma dɔw ninnu ɲagaɲagami dugudenw na donc mun de obi fili yɔrɔ ma dɔn hélico y'olu ta ka taa Niger hélico seginna k'a bɛna filanan de ta o bɛnna ni Irisiw ka détachement dɔ natɔ ye k'o fara armée Mali ka réplique kan 37 morts an y'o de jigin fo kungo sumayaw la mais Niger fana bɛ sɔn cogo di mɔgɔ jugu ka bɔ ale fɛ yen mais ne y'a f'i ɲɛna dans 5 ans n b'a f'i ɲɛna dans 5 ans dugu saba bɛ yen Mali n'o tɛ kisi ɲɔgɔn ma Niger ni Sénégal ni awa fɛn min ye Côte d'Ivoire a bila kunna ça c'est olu ye Faransi bolofaraw de ye e bɛ ka ɲinɛ min kɔ terrorisme tɛ Mali la dans 5 ans ɲɔgɔnna u bɛ bolo baara min bɛ senna n'a ma falen Mali ni dafa dugu saba tɛ kisi ɲɔgɔn ma Faransi ka mission na a bɛ kɛ kɛlɛ yɛrɛ n ko de avion sannen filɛ nin ye terroriste ko nin kun ka dɔgɔ ayi terroriste tɛ tiɲɛ sa Kulubali terroriste tɛ yan sa c'est des valets de la France ka mission ni France parce que ni Assimi reçu o y'a bannen dugu bɛɛ bɛna fɔ k'a bɛ Assimi ladigi e ma ye o taara Ivoirien ba in kɛ CEDEAO président ye
Mambalo. C'est là où on va mi faire. Allez, Koko Mali a Benere. Mali a Benere tout dit. Ah, Koko allait Sumoko Bora Mali. John Maneka Koko Sumote. Sisoko de. Ah, Sisoko de. Mais Sisoko halala de te. Halala te. Abade na Chile anta halala te ni. Te mo kojite ni. Chile wa. Mo ko bin do. Kana ni kisi Sisoko masa. Mais Sisoko ne jam sanu ma. Mais Boumabel anya lere fana ka image do fana mo dabali bane magoro ngo kaka dogi bo akukaka e karavati bo mago kaka glogi drone bo akuna kushi bo na ka protocole kuma kushi santiri mina ya patale ma français famu ga parce que to ko déshabille allez déshabille mais ma bulo ko kuma ko ne piscine na ko damnele akuma fini bo e ngai e mo me glogi bo ka shimiji baba karavati foni mo bo labano ebe kene na mo kuma nu kuma ni mo fembo muntini tu sais que Issoufou on ni terroriste nyogani français be bon mois d'août là yo go wala ngaka ba uteta bada nu ma dadi ke Mali la fo Mali population ngande fam ka wula ka transition mais ani barkan ga communiquer doy barkan ko lu bora Niger kana fin do la Mali la ku ye jadisi do ye ko lu nana jadisi de attaquer ko lu mana tesiti kama ko lu nana jadisi no attaquer wa ko lu sera ga jadisi ko lu sera ko lu neutraliser mais Boumabel mo be nga jamana nyemo fana jalagile aw ye mo mu gen olu be kretunga avion ta ga do aw fin kuma be aba fo ka dabla o be singa aba fo ka dabla aw tiara de Issoufou ma famia barkan nga contrat mara son article 25-26 6 mois de ba bolo préavis la aka dugubla donc barkan kan nga ta mois d'août de la au mois d'août kono andono la ka ba mais droit ba bolo ka ka nyini ni fonke depuis Mali koko les touristes ont bénéficié d'un appui extérieur a bilu kuna barkan ya do kale do barkan ko wa kale kuma touristes do ine ka brisa koko sebe. Donc, il va donc avoir un rapport bien fait, le conseil de sécurité là, onina. Si c'est que la opération Barkhane chef vous traduire conseil de discipline, quoi, n'a pas pour moi tout, vous traduire ces pays là. Ni belle photo n'a rapport au talent. Les Mali va porter plainte. Ah, tu as passé un an, il y a bunti plainte quoi. Maintenant, quand on y a, mais quand on est nyafina, aïe kabi, n'inka Barkhane communique à kale qu'on nous touristes do yinine. Afin que la moyenne du gouvernement be mun touristes yini. À touristes voyant pour sur anake. Kale olu neutraliser ou choubemi aye kan photo ta ya di ou yo obi fli kana entre le Mali et le Niger où à 40 km de camp où yo obi fli obi mortier obi mino fe o ga lance roquette semi automatique inde do nyem fina avec artillerie inde do semi automatique do à calibre ça fait 155 mm sur 52 calibre à portée 40 km yo kan gushino di choche inde Mali kala ko tourisme do ti magola terroriste kelete terroriste kelente terroriste folo te français rede ya terroriste flana e munu maga barga Mali kono kanate ni loroji interge o fole gani Mali ago gani go mo kala be bo ko ya do ko yadi ni kufa ka uzaru o mo se yadi ni kufa ku ndo fo olu be ante mana min fu yo bodeke donc fait une tacite à bien rapport à c'est la raison pour laquelle détachement ou gars eliko e munu taka bulga bo olu te flana nu ko be bo olu ni détachement do yenyo ko olu kara 37 morts au côté terroriste so ye 42 ala ka hinala 42 anye perti ke kaba perti o kera sababu ye mi jamana marabagaw keren la jamana kuntigi no colonel Assimi Goïta ale koni mi 3 jours de deuil national o bena mi alamusa juma ani chini sibiri Mali koni ambe deuil national konnala ka do donke kanyeshi anga finitigila kan minu bina mi tesit kono ani fenfe bina kabri jangaro bina nga jamana kan ani civil fenfe bina ka do don ke kanyesha bela jelema kala ka hinuna ala ku dairo suma ala kan ye usaya umani yanye ala kan an yɛrɛ nya kan an ta don ko o ma kono Boumabel Jawara i yɛrɛ a fɔ ten ko dɔw bɛ Bamakɔ yan ko olu fana ye terroriste a ko kɔni gɛlɛyalen don kosɛbɛ Boumabel o y'an ka jamukan sigida sabanan ye min ye ko kɔni gɛlɛyalen don an y'a fɔ yan nɔ k'a fɔ ko min ye loi électorale ko ça risque de fragiliser l'État et ça risque de porter vraiment des atteintes vraiment à l'organisation des élections an ɲɛ b'o de natɔ la an y'a ye k'a fɔ parti politique kɔni tɛ ka bɛn a la cogoya si la et mɔgɔ 4 min dira parti politique ma
papa Boumabel a kɛra sen nɔ kunbere nɔ ye u yɛrɛ ko k'u dalen tɛ premier ministre de la k'u dalen don ministre de l'administration territoriale de la min ye IBK ka jɛkulu kɔrɔ n'o o ye MK de tɛ ou bien o tɔgɔ EPM mɔgɔw ye Tereta n'a ka jamaw olu ko k'olu ma jɛn ni ministre ye min fɔ k'u ma jɛn n'a ye bi u ma jɛn n'a ye sini k'olu tɛ sɔn a ma k'a fɔ ko in ka kɛ kalata ko ye k'a fɔ de k'i bɛ mɔgɔw tɔgɔ don gafe dɔ kɔnɔ parce que ale ko ka ko ye k'o kɛ tirage au sort ye bon o fana ma nɔgɔn mɔgɔ naani yɛrɛ ko kelen n'u ka parti politique fara bi kosɛbɛ a fɔra ko société civile fana ka mɔgɔ saba min di o fana kelen n'u ka société civile fara pewu Boumabel e ko bi an bɛ ka min ye réalité la terrain kan o ti jo di gouvernement ka ma k'a fɔ gouvernement ka proposition in k'a fɔ k'o de tun ye fɛn ɲuman ye wa hali n'a sɔrɔ an delila ka kuma fɔ ka kɔrɔ. Isufu ninnu laban b'a fɔ ko tirage au sort tɛ ko ka koloni fili bɛ ka turabu da ka dɔ choisi kuma fɔlɔ ni mɔgɔ kelen ninnu ninnu de bɔra k'a fɔ tele la k'a bɛ k'olu de ta ye. Kosɛbɛ ko wa k'a kɛra u ta ye. u ye premier ministre bila en minorité chef du gouvernement. CNT ko sugu bɛɛ kɛ ka bɛn ka na ko in na. Ka gouvernement CNT ye gouvernement to ye ka t'i bolo jan ninnu ye u kana bɛn bɛ se ka na cogo min na u parti bɛɛ bɔra ka CNT féliciter mais ne ye nin de fɔ yan n ka tɛ politicien dɔn politicien type min b'an bolo ne ye nin f'i ka plateau kan yan i nana fɛ ka tiɲɛ segin ma gouvernement ka proposition était la meilleure mais n'a kɛra u tɛ tɛmɛ a tun bɛ ninnu kun na nin proposition kelen de kɛra ka o kuma sɔrɔ bandaw bɛ yen mais u bolo ka bandaw to yen u bɛ se k'u sago kɛ parce que bandaw ni mutarawa ni y'u dɔ ye ça c'est le pro français. Notre gouvernement loi électorale ni proposition là na ni kelen de kɛra bandaw ka waati donc o kun ka d'u ye parce que u b'a dɔn k'a fɔ o bandaw ka waati min ka d'u ye u bɛ se k'o kɛ mais ni Zeyi u y'a dɔn k'a fɔ colonel Assimi Goïta nana donc o ye kuma wɛrɛ ye ninnu mɔgɔ kelenw de y'a fɔ ko premier ministre ye loi min ta k'a tɛ gouvernement yɛrɛ ka projet initié k'a voté ka k'u sago ye ka tila ka taa fɔ ko président b'a promulgué président y'a promulgué e sɛbɛn ka na walasa bɛn ka na fo ka premier ministre na e bɛ ne faamu mais ninnu tɛ ne faamu a labanna mun ma a jɔra dɛ a ye tanu bila Choguel bɛ ninnu dɔn k'a tɛgɛ ci ninnu ni Choguel b'a fɔ ko classe premier ni dernier le meilleur est toujours détesté classe premier tɛ dɔwɛrɛ ɲa dɛ sujet kɛra tan ne y'a don ta bɔ tan ne critique kɛra tan wala copier-collé la n'a ma fɛn kun ka copier ko non k'a don ta bon o bɛɛ bɛ ta hali n'a y'o yɛrɛ faga politicien ninnu tɛ kɛ Assimi fɛ fo ka diɲɛ wuli Assimi k'a yɛrɛ faga o tɛ k'a fɛ u dun ko k'u b'o fɛ k'u tɛ premier ministre ye n ko b'a kɛ ten de ye bɛnbaliya kuma mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ u bɛ bɔ mais ninnu ko ko Choguel ka démission de solution ye u m'a fɔ u y'a fɔ o tuma na ne bɛ fɛ k'i ka yɔrɔ démission de solution ye Ela Djibiri mɔgɔ ka taa premier ministre 5 de falen démission na o kɛra solution ye ayi a ye ministre 27 gouvernement falen ko 5 o kɛra solution ye ayi o kɛra solution ye ayi bon e bɛna ne tɛ dɔwɛrɛ dɔn koyi e ka bɔ yen ne ka na mais u tɛ ɲɔgɔn dafa fo ka diɲɛ wuli a ye n'a fɔra Choguel kan an ka nin baara ɲuman in kɛ an ka jamana ka hɛrɛ lajɛ an ka jamana ka siniɲɛsigi lajɛ jamana bɛ se ka bɔ nin kɔnɔ cogo min na mais u tɛ se ka sɔn o ma fo k'aw fara de wayi don min na gouvernement bɛ fɛn bɛ promulgué n ko wa ko le clivant va partir d'un moment à l'autre u bɛ Choguel wele ko le clivant u ye kuma sugu bɛɛ fɔ a ma Choguel ma kuma Choguel ko an ma Choguel ko mɔgɔw ma a ko ninnu bɛ fɛ n ka démissionner pour que u bɛ fɛrɛ Assimi ma c'est une manière k'an ladimi a ko mais mɔgɔba tɛ dimi ni Choguel tun bɔra yan ni bi cɛ bilahi ça sɔrɔ u ye fan bɛɛ minɛ parce que mɔgɔw bɛ dimi ni mɔgɔw dimina u bɛ to balo da gɛlɛyara essence yɛlɛnna fɛn yɛlɛnna sɔ yɛlɛnna kami yɛlɛnna tiga yɛlɛnna nɛrɛgumuni yɛlɛnna fɛn bɛɛ yɛlɛnna awɔ foyi tɛ min da bɛ jigin k'a fɔ ko diɲɛ bɛ gɛlɛya kɔnɔ ko carburant yɛlɛnna o de nana o bɛ devise n'o ye dollar si tɛ o de ye gɛlɛya kun ye cours mondial yɛrɛ yɛlɛnna u tɛ raison d'a ma dɔrɔn ayi Assimi yɛrɛ de dɛsɛra Jo Bala ko k'an kɔrɔkɛ ko est-ce que k'a tɛ to ka taa sugu la ko parce que ko k'a bɛ to k'a fɔ ko fɛfɛ ni layi ni tomati ko cɛ voilà an b'an kɔrɔkɛ fo Rasbati a yɛrɛ bɛ voyage la nin wagati la a ko ne don bila fɔlɔ i bɛna f'i ɲɛna fo ka diɲɛ wuli u tun bɛ fɛ k'o jeu de kɛ jeu échoué la mun de bɛ kɛ sisan u yɛrɛ ka propre proposition n'u y'a kɛ k'a fɔ ko ka Choguel ko ka loi électorale mun taara parce que Choguel ye min fɔ EJ ko la a nalen filɛ i jɔ fo ka kɛ concours ye k'a ye postulé
na mɔgɔ minnu kan ka EG yɛrɛ commission d'arbitrage sigi ko ka kɛ concours n'olu sigira tuma min na est ce que b'a kalama o dossier yɛrɛ reçoit ngo Boumabel don na ministre de l'administration territoriale ni parti politique nu reçoit ni ko la ko parti dɔ sɔrɔla jamana min ko k'u ka mɔgɔ naani ko a kɛ concours mais ministre ko ni bɛ faamu cogo di k'an kun nana o papier de fɔ CNT na k'a fɔ ko a kɛ concours aw parti minnu bɛ yen ni CNT aw lamɛn aw yɛrɛ de ko ayi ko concours lama man ɲi ko k'a d'aw ma ten sisan ko tuguni ko k'a kɛ concours o tuma an b'a kɛ fɛn sugu jumɛn ye. ne b'a f'i ye n ko denmisɛnnin ka fɛn san don n'i ye ballon d'a ma a t'o fɛ n'i ye marifani d'a ma a t'o fɛ a taara a bɛ min yɛrɛ fɛ ninnu yɛrɛ taara u bɛ min yɛrɛ fɛ tellement que ni sɛbɛn n'i ma labɛn jamana dɛmɛni kama quoi i bɛ nɛgɛ jamana la quoi ils sont pas prêts à aider le pays. Ninnu bɛ jama sɔrɔ fɛn kelen la ka tɛmɛ walahi n'u y'o kɛ don o don u bɛ jama sɔrɔ sansan k'a fɔ ko jɔnkalan nɔ don tellement que le malien est intelligent. politicien k'u jɔ a la dɔrɔn tiɲɛ la anw tɛ fɛn dɔn anw dɛsɛra awɔ an bɛ fɛ ka kɛ Sogɛli ka stagiaire ye u tɛ sɔn o de ma olu b'a mun miiri Sogɛli bɔra politique la ka kɛ révolutionnaire ye. kosɛbɛ. bon kuma bɛ yɔrɔ jumɛn kuma bɛ yɔrɔ jumɛn. Mao Zedong ko ten ko jamana ti ɲa fiyewu ko fo kojugukɛlaw cɛla dɔw ka bɔ o la ka jamana dilan. Voilà. Et c'est les repris de justice ngolu de États-Unis constitution rédigée. Mɔgɔ fagalaw de y'a rédigé. Fo bi c'est la constitution la plus stable. Mun y'a rédigé mɔgɔ kalannen tɛ koyi kojugukɛla kɔrɔw de don. Mais u bɛ kojugu kɛlɛ cogo dɔ ni fɛn bɛɛ. kosɛbɛ. Don dɔ la an ka mɔgɔ dɔ bɛ yen a ka TV5 suyɛnna a ye zɔngɛ minɛ zɔngɛ bɛ ka TV5 suyɛn. A ko a bɛ zɔngɛ gosi zɔngɛ ko k'i kana gosi. Électricien de ye zɔngɛ ye. A ko bon i b'a to i bɛ siman san ka di yan n yɛrɛ b'i ka TV5 monter k'a dogo fo ka t'i ka du ci zon ta ye kuma tɛ k'a suyɛn. TV5 antenne i miiri ko in kɛra 2006. a ye gucɛri yɔrɔnin de tigɛ ka TV5 kunkolonin don yen k'a dilan k'a maquiller ka cɛ ka image sen halisa image ka ɲi fɛn bɛɛ b'a cogoya la fo bi zone de bɛ se ka mɔgɔ dɛmɛ ka tɛ suyɛnli tɛ kɛ. donc i bɛ ka ɲininkali mun kɛ ne la k'a fɔ ko ninnu fo ka diɲɛ wuli ils vont pas adhérer wa nin ye élection ɲɛbila kɛlɛ de kɛtɔ ye sisan dɛ. tere ta ko ni élection kɛra ta k'u tɛ sɔn dɛ. maa dɔ nin y'a faamuya nin ye élection ɲɛbila kɛlɛ de kɛtɔ ye sisan. Ni démission kun ye solution ye i b'a kun tɛ gouvernement duuru falen. Ni démission kun ye solution ye a bil'i kun na ko i b'a kun bɛ dakana bili ma. donc ninnu ka système min b'u bolo u bɛ mɔgɔw fara ka bɔ ɲɔgɔn na. depuis ala ka diɲɛ da Sogɛli tɛ se ka ɲa Sogɛli tɛ se ka tiɲɛ baara ko Asimi ka ɲi. ni Sogɛli ma ɲi o kɔrɔ ko Asimi ma ɲi. parce que a bɛ Asimi de ka baara la. aw t'a fɔ ko k'a falen o Asimi yɛrɛ ɲɛ b'a la n'a kan ka falen ni Sogɛli ma ɲi don o don Sogɛli bɛɛ falen o aw m'a sigi wa a sera ko k'a falen. parce que a sigira yɛrɛ a kun man d'u ye o. ne y'a dɔn Sogɛli bɛ tilen k'u wele u tɛ na. u dun ko k'u ma wele de. ayi bon fo ka ni mɔgɔ y'i ba i tɔgɔ la i bɛ wele cogo di. e welela i tɔgɔ la e k'e tɛ mais e ma wele o. u welela e sigi b'a kalama assise kɛnɛ kan lettre cira parti bɛɛ ma u ma na. u cira table wulila table yɔrɔnin na u ma na. e bɛ fɛ ka wele cogo di. tiɲɛ yɛrɛ la. papier cira parti politique bɛɛ ma. n'u m'a fɔ k'an wele cogo ma ɲa u b'a fɔ ko lettre entête sɛbɛn cogo ma ɲa ou bien k'a dugumana ma signé. b'a fɔ ko i y'a faamuya ba la denba fɔli yɔrɔ non ko ma fɔ n ye joona ne tɛ se ka taa ne ma wele. jamana tɛ se ka kɛ tan cogo di. u ka bɔ ni raison kelen dɔrɔn min ye nin minɛ cogo ye an y'o de fɔ Asimi a ka constitution suspend ka ninnu bɛɛ ci. mais n'a ni Asimi kulonkɛ politicien ninnu na n'u m'a mago sa a ka fuma to e t'i bɛ ninnu dɔn. u bɛ i bɛ ka mun dɔn o ma hinɛ o la kuma tɛ u tɛ Asimi dɔn. u bɛ i bɛ ka yɛrɛ min dɔn. u bɛ ka parti kɛ u ni i bɛ ka partiw kɛ u ni i bɛ ka wulikajɔw kɛ u ni i bɛ ka tila ka ministres ni ambassadeurs kɛ. u ma hinɛ i bɛ ka yɛrɛ la kuma tɛ Asimi ma. ninnu tɛ hinɛ mɔgɔ si la. donc Asimi kana sigi hinɛ ma. ni Asimi ye ninnu da Asimi kan ka constitution suspend. n'a ye constitution suspend e sigi b'a kalama a bɛ décret ta ka parti bɛɛ ci. parti tɛ o. ka bɔ parti ko jɔra fɔlɔ. o t'a bannen dɛ. a bɛ tila ka parti récépissé kɛ e sigi b'a kalama provisoire bɛ bɔ k'a d'i ma 2 ans après a bɛ kɛ normal ye n'i ye 2 ans kɛ n'i ma élu sɔrɔ. e sigi i ka récépissé provisoire bɛ minɛ i la. k'a fɔ k'i bɛ parti créer mɔgɔ soutenir kama ayi o tɛ kɛ bilen. cɛ n'o kɛra Mabel teri dɔw b'i bolo olu ka parti bɛ minɛ u la dɛ. n'a ma kɛ ten e bolo ko nin ye fɛn de ya. e ni ala na kira cɛ parti politique ka dɛsɛ ka taa wari di karamɔgɔ ma ko ka kalandenw tugu kɔ ka na n'o don subvention bɛ d'i ma a y'a di karamɔgɔw ma dɔrɔn. tiɲɛ yɛrɛ la. a y'a di karamɔgɔw ma dɔrɔn. mais Boumabel
Tiens, élection Dumbuka Souria, on doit ben tout côté Ejuko et na. Aïe, ben trop te Ejuko, la gouvernement est mis fort. Et c'est pas calme, mais claque, et recommandation est à tout loin comme à rectification, ta rectifier, qu'à signer le gouvernement taille. Sinon, attends, non, solution faut être là. Parce que la société civile, mon refus n'a qu'au côté son. Société civile est parti politique idéo. Société civile, fondamentalement, c'est politique. Société civile, mal pour société civile au terre. Ah, on va boulot frapper, on veut parler la boulot flade. D'autres sociétés civiles, d'autres partis criminels, on va sur le coffre. Tiens, là, parler boulot flade. Ah! Société civile est parti sur Nimdi. Malla. Les sociétés civiles, comme ça, sur les transitions de mecs à la la PO. Ils contribuent jamais, ils n'aident jamais. Nous m'a blâré de l'autre. Parce que ni société civile ta qu'on fera quoi kalatalo. En même temps, un papier déposé. Voilà. Parce que en société civile. Voilà. Société civile, on est érigé à la fin. Société civile d'un bureau national. Celui qui fait un acheter siège. Tant que là, ni politicien, ni libération, nous devons là. Bon, on en a eu fana Boumabel, ni cadre d'échange moro biwina wakuma la sela dobe noe kodem nyema akoko oloni me malikura M5 RFP malikura kono lobsega kuma nyoya ke sisa yotuma ungani M5 moro de ngania yele malawa akira tugudi M5 est-ce que M5 fana kunga tiga senior be M5 match you M5 frodama match mais mon mbolim dans le mal kala hein aïe M5 kera de suite à un événement ou de M5 quoi ça va. C'est la date historique d'une manifestation, le 5 juin. Quoi ça va? Ne bolo ni be M5 malikura sigi fene be jama do la bo do ga be do no ma asiga be do mo mais kata sandi no kon na fa mo do ka usigi mo kulenga de do bon ni ay mali parti charata be ni ne tala ne ni ro ma ke metantani glanyera ma il se bat jamais au sein du parti. Parti B c'est des partis personnels et même ko be gen ko parti président côté ya président ko kita la blé ko président ko kita la ou bien na ma fait ne ni président muso ka ni parti président muso ka meta fa parti muso président be lisidi a muso be lisidi ni partout te élu sur d'oreto parce que les sections thème ko dit parti era direction ni famille ni bi ti ga lisidi kana kata candidat président mo do ni ngarata bo de mali parti politique betch aw be keleke ni candidat bokuma sera est-ce que ba kalama président ka famille anana horomo olu be lisu ta coup de fil avec fié ko karsa ke candidat karsa candidat o ye tienga mais ke eli ngobe sigato la check ci sa mo ke eli ni dugudu ngara donc isuf ka fi ni parti politique kolon takuma de Céline Flay. Ah mais parce que ali mo nous bora M5 na bi no ya enfa Bachila enfa Modibo Sidibé oni amba madame Sikaya to souye ou ani Koniba Sidibé ou Koniba Sidibé re ou gagner mo Bachili ou ka porte parole wa ira ka fogo shogel échouera ko shogel ere di échouera wona ka boyni boy ba bi ku na échec tede ni mbe aya chika se ka kundoro dawma ni au système di parce que baba bu kuna libi ko ibe ganya na fene bula parce que ni kule la do ko mi taki bla ro do be kala il faut voir goita ni takara to mais o kumbe ante abana la ou gouvernement kono la o ya défend voilà donc a be kuyoye ni asim mese ka kulu do jakwa créer ka a fin ku do kono la barate imblingu c'est même le politique parti ka giri mo ma ko unité barajo lengelena akuma kacha Amiru Kanawa amba laje ka lamelikela mɔgɔ 2 mɔgɔ 3 ni minnu garsigɛ donna la ɲiningali dɔrɔn bonya ni karama kɔnɔna la 73 93 93 01 73 93 fu kelen mɔgɔ 2 mɔgɔ 3 fɔlɔ min garsigɛ mana don a la an b'olu ta allo oui allô bonsoir oui bonsoir Seigneur Abdou depuis Niamakuru. ok Abdou an tulo b'i la bon me figi ka invité ɲininka n'o y'a sɔrɔ u ka parti n'a sɔrɔ collaboration b'u la internationalement parti jumɛn ou bien i ka invité hakili a bɛ parti dɔ la o ayi bon a bɛna tila k'i jaabi mais pour que ɲininkali ka ɲa a tɛ parti la donc e bɛ fɛ ka ɲininkali jumɛn kɛ a bɛ jɛkulu min na voilà a bɛ jɛkulu min na donc n'a sɔrɔ c'est à dire relation b'u la internationalement parce que n'i y'a ta k'a lajɛ jɛkulu o jɛkulu bon normalement i kan ka c'est à dire relation de ɲini internationalement dans les jours à venir n'i kɛra président ye pour que jamana ka se ka développer parce que jamana kelen tɛ se ka développer
Merci. Et bon, je pense qu'il y a question hier from Ami Mawaranini 73 93 93 01. Allô? Allô? Oui, salam alaikum. Très bien. Toi, Jamdouma? Abdou Traoré. Abdou Traoré, Kabomi? Bolbana. Ok, Abdou Traoré en club là. Ouais, je vais faire mieux que. Je ferai à travers vous. Le conseil de dire à la même quoi. Albato, mi anga for lundi, ibe weleli kene ala sonama ibi akiladi. Voilà, merci Abdou Fou Kosobe. Ambe ma labanta. Allô? Allô? Oui, salam alaikum. Alaikum salam. Torodma Jamdouma? Papi Jara. Hein? Papi Jara. Papi Jara. F-A-2-F-Y. Safi. Ah, ok. Papi Jara. Oui, oui. Ok, en club là. Oui, nous allons mener ça là, c'est il a invité moi. Oui, par rapport à votre information du Tchouboumi. Oh. Pour nous sensibiliser et pour nous faire convaincre. Mais avec ça, finalement, réuni. Oh. Allô, Sassi? Oh, allez, Taranga, ma kilon réuni pour que Kaseka Adafa. 73 93 93 01. Allô? Allô? Salam alaikum. Torodma Jamdouma? Oui, salam. Torodma Jamdouma? Hein? John? Allô? Allô, oui, John? Oh, Moussa Touré ga bossame. Ok, Moussa en club là. Ah. Ko batona la ko carbone omba ko ma ka ko pesa ga e carbone balo ma ko la mani ko do kayo. Est-ce que mais mabele rebi abanye fi merci. Sinon madani batoni carburant baton sira ani carburant sira madala no lu fara kuma kelen ngono mais mabele rebi aba dafa Abdul Traoré Sasi Jara Fogata se Moussa Touré ma uli an wele bu mabele minye Abdou Nyare ala ira ga foko awa jekulu kuna sura jekulu bi bolo bien sûr mais ani à l'international aka mi relation be tugodi. Ayiwa k'a fɔ na ko jɛkulu tɛ ne bolo ne tɛ jɛkulu foyi la nin waati in na n'a bɔra association AMS association des médias sociaux ne tun bɛ politique la ne démissionné la ka bɔ parti la. Ayiwa ko i ko baton bon a bɛ se ka kɛ a m'a faamuya ne ma baton fɔ ne ko n ko an filɛ yɔrɔ min na sisan ko Mali ka armement dɔ bɛ kanale fɛn min ye Guinée port fɛ n ko nka avion bɛ jigin don min na kɛlɛkɛminɛn kɔfɛ o kɛra aéroport la Poutine ni Assimi ka communication na a y'a jira k'a fɔ k'i bɛ mun ko mun ka di ye a y'a jira k'a fɔ ko carburant ko gɛlɛya min b'a kan parce que Russie bɛ ka carburant di u b'a fɔ fɛn ma ko a prix Amico n t'a dɔn n'i b'o kalama a seri jamana minnu bɛ yen a bɛ ka carburant d'olu ma sɔngɔ da damatɛmɛja la donc Assimi y'a jira k'a fɔ a ka carburant d'ale ma o sɔngɔ la ale ni engrais baara minnu bɛ sen na u y'o layiduw de ta ɲɔgɔn ye ne y'o de fɔ n ka kuma kɔnɔ. Boumabel ko kunnafoni laman jumɛnw bɛ yen nɔ min ye fɛn 49 soldats wako la. kunnafoni laban foyi tɛ yen dossier bɛ instruction a bɛ juge bolo an y'o de fɔ Assimi dalen don a ka justice la Assimi dalen don a ka sariya la Assimi dalen don a ka sariya tigɛbagaw la Assimi b'a dɔn k'a fɔ sariya in de bɛ se ka ale yɛrɛ fɛn bɛɛ n'i y'a ye gouvernement ye Côte d'Ivoire ɲɛmɔgɔw ɲininka u ma se ka kuma jɛlen kelen fɔ a ye dossier judiciarisé k'a di justice ma donc a b'o bolo de kan sisan pour le moment. An bɛ Cheikh Sidibe fo min radio Peace FM ale technicien waraba don an b'a fo kosɛbɛ ka tanu ka barika da ni wagati in na Boumabel Jawara min ye association de médias sociaux o maa ɲɛma don Boumabel ye min ye kunu il faut le dire pour que yan'an ka bɔ kuma kɔnɔna la min ye activiste dɔ bɛ yen n'o ye Guide Lajo a fana kun welela min ye polisiso la ni wagati in na a ko bɛ cogo di. Bon, effectivement, on bɔra politiso la
an tɛ se ka kun kelen dɔ a la parce que ici ye papier d'a ma donc k'a fɔ ko commissaire de b'a la k'a wele ni en général ni citation directe ninnu bɛ kɛ i b'a ye k'a fɔ fɛn min ye plaignant tɔgɔ tɛ sɛbɛn ale la donc an tɛ se ka dɔn mun don an tɛ se ka dɔn mɔgɔ min don a ma dɔn fɔlɔ donc fo kow ka taga ɲɛ voilà n'a sera yen tuma min na de a bɛ dɔn k'a fɔ karisa de y'i wele donc n'i ka défense ye min ye i b'o préparer. Ok, Boumabel, je pense que Agnès Chamanke mi émission na wagati yɛrɛ fana bɛ an nɔfɛ mais ni wagati na an tɛ se ka bɔ kuma in kɔnɔ cogoya si la min ye an ma fila fɔ ni wagati na vie chère ko kan jamana kɔni gɛlɛyalen don min ye kosɛbɛ min ye commerçant yɛrɛ fana kalikan ye parce que n'a ye jamana ka kuma jateminɛ dɛ o kɔrɔ ko commerçant ni kalikan ye ko f'u ka jamana dafiri cɛ o fana ye koba ye dɛ. Bon, jamana gɛlɛyalen tɛ n'an ko vie chère Mali ta tɛ échelle internationale Mali ta t'o ye dɛ gɛlɛya dɔ bɛ se ka kɛ mais sukaro ta i k'a lajɛ 2000 de fɛn fɛn la sukaro bɔra 2000 dun ma fara carburant litre kan o tiɲɛ donc n'i ye dimension jateminɛ hali n'an ko an b'a da carburant gɛlɛyara mais o bɛ se ka kɛ ko nɔgɔman de ye sukaro kilo bɛ se ka yɛlɛ ni 10 ah mais su ni dugusɛjɛ cɛ sukaro seginna o prix la ne ma foyi faamuya bon e ka fina commerçant damadɔ de kelen bɛ ka marché ta otage la o système de don n'i k'i b'a b'u bolo san dɔrɔn banque bɛ taa faillite la hali sɔgɔmada in na taara commerçant dɔw ka dayɛlɛ mais a b'i kunna hali dabɔnkama de don barisabula gouvernement ye miliyari caman de ta k'a di dɔwɛrɛ tɛ ministre de commerce in tiɲɛ yɛrɛ la a échouera parce que e tɛ se ka wari ta k'a di mɔgɔ ma subvention na siga t'a la dɛ tɔni 30,000 ani tɔni 40,000 ani tɔni 50,000 kɔ denrées de première nécessité k'olu ladon jamana kɔnɔ et que o wari taara di k'olu mɔgɔw ye e janfa ko k'a tunu e y'a don ta bɔ ta ninnu ye IBK tile kumaw de ye quoi. Ninnu kan ka dabila voilà ninnu sera ba ye révolution kɛra ko ninnu ka se ba ye donc fɛn min don parce que normalement ale ye wari di subvention dira mɔgɔ min ma ale b'olu dɔn ministre bɔra ka communiqué kɛ embargo bɛ sigi waati min na stock min tun bɛ yen o stock kun kan ka couverture kɛ fo jusqu'à 3 à 6 mois o tun ye 3 à 6 mois hali ni minɛ ma don min yɛrɛ tun bɛ yen kun bɛ se ka provision tun bɛ yen kun bɛ se ka couverture kɛ o k'i bɔ yen gouvernement tilala ka 14 milliards de jɛ o subvention kan k'o di ko ka dɔ fara minɛnw kan donc prix fɛn fɛn yɛlɛyɛlɛ nin ye tiɲɛ tɛ bi stocks de bɛ commerçants bolo o y'a bloqué n'a yɛlɛnna u b'a labɔ k'a di k'a fɔ ko embargo don embargo nɔ tɛ bi embargo nɔ tɛ sini wa Asimi a ye conseil des ministres la a ye numéro bila ka tila ka commerçant bɛɛ wele ka tila k'a f'u ɲɛna n'u ma sukaro labɔ u ka segin ni wari ye o de y'a to sukaro b'a la k'a labɔ dɔɔni dɔw b'a la k'a fɔ ne yɛrɛ kun ɲinɛ n ka magasin dɔ kɔ n ka magasin dɔ feere yan fɛ donc fɛn min don juguya don quoi wa ni mɔgɔ kelen ninnu de ye mɔgɔ fɔlɔ fɛnɛ est-ce que i b'a kalama ka taa misiriw jɔ ka dɛmɛw da ni commerce ni tɛmɛ commerçant de ye mɔgɔ fɔlɔ ye hali n'a y'i ja taa misiri kɔnɔ sini k'a fɔ ko jɔn bɛ hinɛ ale de ye mɔgɔ fɔlɔ k'i tɛgɛ bila a kun wa i ka misiri kɔnɔ mɔgɔw ka gɛlɛya ka garibu yɛrɛ caya fɛnɛ kɔnɔ a juguya ale fɛnɛ kelen ye donc ale de bɛ saraka bɔ ni walimisi i bɛ gɛlɛya o gɛlɛya la Mali kɔnɔna la commerçant dɔw ka faamuyali baliya don parce que bɛɛ kɛra commerçant ye k'a sɔrɔ commerçant qualité t'u la ni min ye ministre ya sɔrɔ o bɛ commerçant dilan ni min ye président sɔrɔ o bɛ commerçant dilan donc régime bɛɛ na commerçant de bɛ na o de commerçant fo caya n'o tɛ commerçant ɲumanw bɛ sugu la u bɛ feere dɔn u bɛ jago dɔn n'a ye commerçant jɛ u bɛ se ka kalo 6 kɛ u bɛ ka état approvisionner et commerçant ma don état jigikɔrɔ embargo wagati ya n'i y'a embargo fora maliyɛnw na ala ni commerçant ɲumanbaw mais en tant que Asimi ma monopole ko ci fɛn dɔw la est-ce que i b'a kalama an tɛ ɲɛ sɔrɔ a ma hali carburant jɔyɔrɔma ka essence ni station ni fɛn minnu bɛ yen u ka licence d'u ma ka sɛbɛn ka bɛɛ libéraliser carburant bɛ jigin sisan mais en tant que an kɛlen bɛ k'a kɛ mɔgɔ ko ye a tɛ se ka ɲɛ. a ma nɔgɔn kuma kuncɛ kuma Boumabel yanni an ka ɲɔgɔn sɔrɔ don wɛrɛ. k'i fo Isufu k'i waleɲuman dɔn baarakɛɲɔgɔnya la yen soutenu kunun k'a fɔ ala kana ni i sara n'a ɲɔgɔn ye ala k'a to n kɔnɔ ala k'a to n kɔnɔ. ne ta ye diyagoya ye o. wayi o n'a taw ta mɔgɔ bɛ fo yɛrɛ i ci la. kosɛbɛ.